صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما إلى يوم الدين. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإخوة المستمعون لإذاعة صوت القرآن والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامجنا الأسبوعي سؤال وجواب حول قضايا الإسلام، والتي يجيب عليها فضيلة الإمام والشيخ محمود محمد ديكو المدير العام للإذاعة. أما المو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بيوفوك أول من دون أم يقول سرعنا ولندين من بيبولين ينغالي أنا جابي سلاميا كدركو نانا مامي أنغا ينغالي جابي أنغا المامي أنا أنغا كرمو الشيخ محمود ديكو ديركتور جنرال أرج إسلاميك لايا. الشيخ محمود ديكو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما المو الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من دون أما الله تم سبحانه كيا فنين الله سبحانه وتعالى في ككمني مصبين فسبحانه ككفرني الله سبحانه وتعالى في كأني ألف يا ربي لك عن بين صوابا أمين. كتلك عني مصبين فسبحانه جل وعلا أكاك هنا ككشي أكو شايا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أن كربين صلى الله عليه وسلم الدنيا أنا جنعون بلجل كأني ألف يا ربي ألم يا فرام بلجل أما وفوني الإسلام يا كفولي كاي نوي كأني ألف ألك كشني نيماني بركة كأنني أو نسلم كلنجلين بلجل يا رب العالمين. أما نمين فو أمباني ألف يا ربي ألك بين صوابا نمين كرا الله صوابي أبارك كنما ألك نواني في لما ننصر فهم منا يا ربي أماني ألف ألك يا فهم كحلب كدوك ألك بين صوابا. بسم الله أنكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنغاني نقالي فلو أدعوكنا إن شاء الله تعالى. كلمة ما شاء الله وشئت ما كان من أنباء فكوني على الصنع أني الصنع يلا أبد دغوا وبيعتي دغا وبما شاء الله ورسولني على نكير الصنع ما كان فلا أكيد يفنجمي. نعم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما ينا لف يا ربي لك عن بين صوابا لك عن بين صوابا لك عن بين صوابا. الأستاذ سجرا يكموي مني أبي مغو بلا نيونا أبي بلا نيونا كدا كل من غاو تدوري كل يرف فامو تقودي. نعم فامو تقودي بمغو بلا نيونا نيومي نيدو حديثاونا نناي كافو فتوغو ورلا أفتوغو نيمان كو فانينا nga an feya mau be bla nyona la kuma be gele mau ni nyonche ka se hake dola fa be ke dokono ni ala kala juwi sallallahu alaihi wasallam ni yani an yara ka famu yala o juwiya ni o kote nina ni sharia kudi ko nanan na tugun na ka kanka fufu tugun nyuma barsa kuma do be abe fonga fufu tugun nyuma mbala fufu membe ni ya nyumai mo be ni kanka nyogon ni gawtila ni kuma ni fora abe fo nga afutu ko nyuma yedni sharia mo kuma be sharia kono futu ko nyuma mbabela ni ya fo futu ko dola o ta nyumai nga nyumai ni kuma be sharia la o kuma ba ni fle ni mo be tle ka nyogon sama kuma inga afora kwanga na fo
ma do ko ko ngana fo ni ala na kira sona ma do ko ta kuma into yoroka ala na kira obefo ni ala na kira ma fo mo befo obefo ni hada ma do do islam ya ala ibe do ala ni kami o ala na kira de ibe sereya ka fo ala e kili ibe kila ka sereya ka fo ka kira ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka kira ma ala na kira obefo abefo ala na kira befo abefo woro wula fen woro wula iba fo ala na kira woni kunda sahaba wu nyala kira sallallahu alaihi wasallam ni ko nana ute ko min yedon ni ni ngara la uba fo allah wa rasuluhu a'la ko ala na ka kira de baad o yeki fo ala kira de ba nyefu nyana ko ala ko ti ok man ko nanu ma uba sigi katan ba sai kata ala na kira de wa ka kan ka fotin fanaw yoro do Allah subhanahu wa ta'ala ba fu Allah wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin ala na kira o ka kan ko de jahini na ya soro mu'minu du bunu de no ka kan kuma na tugo de do ala na kira be fu yoro ula yoro min de ni ma do ya fo ni ala kira ye kangar dawe ku kana futi ni ala ni isona ala ni na usona kira yo o yele meka funyana ka kurje a fotugo numa ko funyana atefo masha Allah wa shi'ta abefo de masha Allah thumma shi'ta arabu kana waye fendo de abeko siri nyona ni ala sona obefo femununa bara minga kanka ke bara mun ka kanka ke oye ala ka souveraineté de ko do be min be ke ateke o te dan fembulu o be ala de bulu min be ke wa ateke wa akeli o be ala de bulu on ba don ka fa foranya na kitabu la ka fanya na hadisa la ka fanya na ko chamana ka foko aywa meleka do be ulu be sanji ko kuna do be fiye ko kuna do be hore kuna nga usagu talaw ala de sakubala ante ala ni o meleke yele sanji ko la ande ala ni meleke yele finya ko la parce que ulu bla lembe bara de la mefentigi mi ma fa kana na we ala de o de sakubala e souveraineté kudi min beke ateke o be masami mbolo ya ala kilimpi o de la be fo mai ni ko ni bara ye no be ni abenyi ala de fe akelimpi ikana fe wara faraka kuma na tugo de du kuma fo tugo de du ni ala sona mawba fo ni ala na kira sona udelle mba kuma ina bonyo kuma do kanya shikirama bambaliya kuma te atigala mawfa na sona mbe kira ya alayhi salatu wassalam comme yeso ne mbaye tugo nga kuma na tugola ni mami na sona ko beke wala na bana ko beke o yala kelimpi ma be fo de ka fo ko ni ala sona o ko e kam ni moro nyona parce que an ga kana yoro do be o ya unda ye nga arabu kana wa be ko fla siri nyona munu nyekilumi wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim falo be tembu nyona ka jira ka fo ko be kili o ni isona ni beke ateke son ni ban obe ala de bu kuma ni fami abeke wala ateke no be fo o ka fo ala kele o de sisile ndo tawhid kunna o de aka abenyi ni mo fe o yoro wula mi ba fo ika fo ko ni ala sona o de chekani o de ya fotugo nyumani kateme ka do faraka o ni ka bankira la wala ka amerika fo ko bonite kirala wala hormate kirala ulu te fankelen fe ça fait mawbe kuma u de fo nyagami an fe mamun ba fo fana uta fo ni hakla were ko o ba fo ni an yere ka culture an fe ande lula o mawbe yala dille da dille ba kuma na nyala na kira sona na be ba don ka fo ko inke ba yala di voilà donc o fana ta fo ka fo ko ala ni kira jele mba ka se bagaya la ko ay kuma na to da madedu an wal be fam min famu nga kuma il faut to nyuma ye ni ala sona parce que son ni ban
o be ala kelen bulu wala ani meleke jelin tola ani kiden jelin tola ani foy jelin tola ko be ala kelen bulu o de be wele ko souveraineté et la souveraineté elle est absolue ala ta ani mate je ka ko ke non a kelen pe o kuma ko min ni ba nyina ka ke wala kana ke min bambala wala sombala o ala de a kelen pe ko inde fo no haknande mi anga famu an refe am ba fo ala na kira oye o ba fo ni langage de do kuma fo tuko de do daw de lala o ba fo hakilu de lala tellement on sonembe kiraye an fe ni ala ibe ala ko fo ala ikanga kira fara o ya nga culture na nga famia tuko de o tawhid babu mau ba don ka fo ko mimbe ko ke ani mimbe ko bali o ya ala kelimbe da kuma na tuko de o kuma aka famu ni fam fla bela jelin fe mam fana ba fi nyana ko no ni yoro la ikanga fo ni ala so na imaganga kira faraga o korote ka fo ko tigi be kira konia wala o ti kira fe wala o kira doya de ayi o te famia tuko de min fana be ko important a famia ka fo ni min vle ni aye kuma do mawu nendi laga o ba fo nga wulla ni ala ka fo ko ala ni kira de be fara nyon ka ko ke wala ka ko bali be ba don ko atete ko bali ba ya ala di akelempo kelempo donc vraiment ni yoro wi anga kan ka yoro mu famu ka yoro mu ko fora fora na yere kono ala na kira o be fo afo yoro de be foro de be anna tugo be yoro do be iba ko tugu nyokona mais kuma na tugo do be yoro min be do ala ka souveraineté kono min be ke wala te ke o souveraineté be ala de bulu akilimpe ani fo ite jewla meleke sentola dan fe wara sentola we ala kilimpi na o sambe na santena o moto ni ala je ala mi fen jewla ala kilimpi utar ko min nyafu tugo mo we question de souveraineté di o ya ale kelin ka domaine ni be o fo ibe ala de fo ikana fe wara faraka kuma na tugo de do mawka fam bon donc ni kusugu munum be ni mawbo sogo ni nyon che ka nyon bo dina wala ka nyon bo dina la hakala ka fo sogo kunte abina fo am ba fo kuma la ala sa wisa bon ba fo ala sa wisa o ba do bon ala sa wisa ko kuma de wu bon afo tugo duma do ya famu ka fo ala sa wi bonye bala parce que ça va à la clé bétail ouais femme tout de do ya famu ka foko bon ala sagu sago te kore we ka kuma la sima me sago tigi ala de parce que akata la yire ba tigi jabi ala sago tigi ala bon donc a fula bebe segi kata ko insegi kata alam bon we kuma wiye ni am ne kon ka famu ala kuma ute ka foko bi se ka mo dambe kata kafiriya ma wala bise ki dambe kata flanga foyama parce que atefo ni o ngani ayi atefo no hakilnayi environnement ko ni culture ko didu ani kuma mi namba fo no e bamananga ni o fana na damana réalité didu peut-être ni an ga jamana kan wala ta mo bise ka fo ka soro ima fo ni fo tugola voilà ma fo ni fo tugola wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wallahu a'lam. ما حكم الإسبال إن كان حراما فهل تقبل صلاة المسبل ما من باكا دلكي فوفو دغما يرى كتيكا سلبي منوا ايوه نعم على كام بسا ايوه نكون بمين دون دلكي كولا كفو كود بسكا سلبالي akamne ni dloki yere joro bala o ye nogode dloki bi kana sobe baka bana ko ta bala ma o ka haketu wala aywa jalamine serama ona nyuko na ko o de sobe o en najasa ye na seri ka dloki ma ye selimi kenayi o temine ibe sigaka dloki joro seli kula abemine atemine o be yoro minala o yo yoro de o de akoy ne ba fam tugumna o yo fandoy afoka ni seli sirle be nyona o sirle te nyona fa ka fam ma ki ga do ci fofo yere diani yere aywa fengama amman manganga ke ma ka do ci fofo kira dungo akana fofo o te fenyumai
nga ka fo ko ni bloki janyana o bi bali ka seli termine wala seli makanka ki ko adalilu tenebulu dalilu tenebulu bon ko do be fen ko ni wa makanka ke parce que haramu ya adama na sharia de haramu koro ye sharia ni bali makanka ke pau o be wele ko haramu ni flen ye bloki na janyana sharia la men parce que ala kira yan fatani akabwa man min be jom o ni ede aywa référencier e ka kanka o batu ka teme matauka o loki janya adanya yoro do de be ako ka kana teme loki janya na nama teme o yoro ka ban abana akad dan yoro mi o ya da mana koyi nga kana teme yoro mi na o fana foraw parce que kira yo de fo sallallahu alaihi wasallam hadisa min fora o de man femin be alkaaba jukoro koroy amma nga teme yoro mi na we alkaaba na teme no ko kuma duna aywa dugu ya kono o nama teme nga baba nama teme vraiment ne ka famu yalla ute afoko mo te se ka saliati la mako ne moye sharia la falo be abe mo bo kon falo be bi se ka kuma kala nga ka foko aywa seliyara makanga ka tiki ko wala ko fe selim man do ba ke kada koduka modo be mun ga dina ka geluma ni fe min fora dina la ka foko man e min be dina don ni sona ka ke u be ñu wila pour que ka don ka fu ye ko min ke ko ke take o ka dina mo yere ko lada bunni o ko wi do bo ke o ko re ka fo e ni yere dina mo ka tigila mo akalla da bu ka don ay min ke amabe voilà donc vraiment o ko wi ko mununi jete mineka kanka kala mais sharia yere fem min fo loki koni ka fo ka dante me sharia maswama e be seli de la wa sharia maswama ite seli lawo sharia maswama voilà mais est ce que ni akera ka seli temine awo ka fo ko seli kon temine o babu toyi ko kele min be na be loki la ni seli be se ka temine o la o ye ni aywa sobe no be seli la no be loki la o kuma seli te se ka mine o kon mais a janya inte seli bali kamene al ni fenno fenche jugu do junubu kudu nga ni seli ko ni mene na mene bali ulu te la hala yakelena. طيب هل يجوز تسجيل صوت القرآن أو صوت الأذان في تليفون الجوال؟ يلا سلر من بامبولو سيسان تمرد لإبا سراغ أبين مانغام من بو آية قرآنية دو وبين سلويلي كان دو يلو أبيت دغوا. نعم. يلو سلر كل يكو كراوي. نعم. ومانا دوان غنينا ما يكونو كاسرو كنتي. شريعتي كافوكم وبسك حتى ويرون بلاجلنا كافوكو أبيبها تبه أمانغا فلني وفلناي. نعم. برسا فلو بي شريعة فوكا أبربرلاتيجي sharia tibu watila uko be akuma fora femme mu bole mu nyon fe o fana ukuma fora ngani e ko ye munu be awere de le labi seller ko e kunu go kuma adam na nabide afesina ado yere silwele ka duala wala qur'ana kalan ka duala aywa ma do be were mu ye halibi donc ko kuradu minna na 600 na gon ga famu yala ni ko imbe se ka atla flade. Naam. Atla kele mi ka qur'ana kalan do ala na sonena qur'ana de befo wala na sonena selwele de befo na ke kunde aki hakliji qur'ana la ki hakliji seli wati la parce que o kafsa ko warayi barsa o ye qur'ana ye o ye selwele ambe nyami kono na be giri min kono la alla tuma do la hali hakli be se ka bo selika ni selwele inkerala ami hakliji na keroyi na hakil na keroy na la nyin keroy o kuma kera fa nyumay parce que bien ko be abe utiliser tugo me ana be ke kunni ngama tuma dola be ke nyumay ka dawde ka tuma dola fana a utiliser tugo me wode ba ke jugumay mais na kera ka fo ko anga ko na ke klonge feye
ka do selilewu la ka do fɛnw na musomaninw b'a du ta la mɔgɔ wɛrɛw b'a du ta la bɛɛ bi da do ta la bon an ye kuranna de kala n'a kɛ kun y'o dama de ye kuranna tɛ tulonkɛ fɛn ye kuma o yɔrɔ la a bɛ kɛ ko cɛjugu ye a bɛ kɛ ko ye ko min tɛ bɛn nka an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi ni hadamaden ɲinɛnen bɛ i yɛrɛ kɔ ko minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka ca fo ka taa fɔ k'a ka ca n'i y'a ye misiriw ne delila k'a fɔ n bɛ segin a kan n ko mɔgɔw b'a fɔ ko misiri ka ca n ko ne yɛrɛ fɛ misiri hali bi a ka dɔgɔ parce que diɲɛ bɛ taa taabolo min kan a laban misiri na taama ka mɔgɔw sɛgɛrɛ voilà n'o tɛ u t'a masɔrɔ o de y'a kɛ misiri sisan a donna mɔgɔw nɔfɛ sugu la a bɛ ka don mɔgɔw nɔfɛ bureau la u bɛ yɔrɔ u dilan u bɛ yɔrɔ dɔ ɲini k'a dilan k'a kɛ misiri ye parce que diɲɛ taalan kɛr'o ye ko n'a ma kɛ ten bi k'a fɔ jama bɛ sɔrɔ ka seli a bɛ gɛlɛya dɛ mais lahalaya de nana n'o ye bon anw bɛ waati min fana kɔnɔ ni ko dɔw sɔrɔla min bɛ to k'an hakiliw jigi seli kɔ k'an hakili jigi ala kow la k'an to lahalaya bɛɛ lajɛlen na o fana ye ko ɲuman ye o de la bon a ko ka kɛ i n'a fɔ kuranna kasɛti b'an bolo mobili kɔnɔ wajuli b'an bolo kasɛti b'an bolo mobili kɔnɔ parce que diɲɛ bɛ taa taabolo min kan bi kow ka ca ka se hakɛ min na adamaden bɛ komi fɛn tununnen de yani maa min ni baji bɛ n'i kunu lahalayaw ka ca ko min bɛ diɲɛ kɔnɔ don o don a bɛ na firan kan ni kow sɔrɔla ko minnu b'an hakiliw jigi o tɛ kɛ kojugu ye ni maa min y'a faamu wali y'a laɲini ten tuma dɔw la dɔ b'a kɛ a ka laɲini ye jumɛn ye dɔnkili de bɛ dɔw la ayiwa ko kirikara wɛrɛw de bɛ fɛnw na misikikanw de bɛ dɔw ta la ni maa min ye i t'a choisi k'o kɛ kuranna ye hakilila o ka kan ka kɛ ɲuman de ye o ma kan ka kɛ kojugu ye fɛn o fɛn bɛ maaw surunya ka taa diinɛ in ma ani a bɛ maaw kanu don diinɛ in ma anw ka kan ka ayiwa a lajɛ k'o fana ko nɔgɔya mɔgɔw ye n'o tɛ ni ko o ko nana n'a bɛɛ ma lajɛ ni hakili ye maaw parce que ni kuranna kan ma k'a la dɔnkilidakan de bɛ k'a la ni kuranna kan bɛ se ka don a la o kɔni ka fisa dɔnkili ye ne ka faamuya ye a ko la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allahu a'lam ne cɛ dɔ ko ale sugura رأى أحد نفسه في نومه وابنه يرافقه أنه جاء إليه الفقر والتعب ومعه ابنه وحدث هذه الرؤيا وابنه صغير ومنذ ذلك الليل الأب يزداد على فقري وتعبي ولما كبر ابنه حكى الأب لابنه الرؤيا يريد منكم الليل أن ترشدوه لأن الأب تأول الرؤيا سيصيب ابنه بما أصابه من الفقر والتعب والابن خائف نيتشر دكو عليه سغرا ko ale n'a den u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais o y'a sɔrɔ fantanya b'a la sɛgɛn b'a la ni sogo nin kɛra o y'a sɔrɔ a denkɛ ni denmisɛnninlama de don kabini ni sogo nin kɛra su o su cɛ ni a hakili bɛ jigin ni sogo in na kabini ni sogo nin kɛra fana a ka fantanya bɛ ka jidi ka taa a sɛgɛn fana bɛ ka jidi ka taa sisan a ka denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye fa fana a ye nin sogo nin lakale a den ye den in fana a siranna c'est-à-dire fa a y'a lakale cogo min na a kɔrɔ de n bɛ sɛgɛn min na cogo min na ani fantanya min fana e bɛna kɛ o cogo la ko denmisɛnnin den in ko i k'a bila sira k'ale siran n'o ɲɛ ayiwa ala k'an bɛɛ sawa bon n bɛ min fɔ o ko la anw b'a bilasira nka an bɛ min fɔ fɔlɔ sanni an k'a bilasira yan an tɛ sogo kan dɔn mɔgɔw bɛ yen minnu ka baara y'o ye i sogora fɛn min na n'i y'a f'u ɲɛna olu bɛ se k'a kɔrɔ dɔn k'a f'i ɲɛna u bɛ se k'i bilasira o ye lɔnni fanu ni dɔnni taabolo min ye anw m'o kalan o tɛ anw ka taabolo ye o kuma sogo kan kɔni k'a fɔ ko n sogora nin na n sogora nin na an tɛna se ka o baabu dayɛlɛ yan barisa i tɛ fɛn min dɔn n'i y'a dayɛlɛ i bɛ tila k'a datugu voilà an t'o dɔn sogo ka kɔni an t'o dɔn nka ale fa sogora k'a fɔ k'ale ye fantan ye bon kabini a sogora o la don o don dɔ de bɛ fara fantanya in kan bon o fɔra ale yɛrɛ ye a fana sirannen don min y'ale fa sɔrɔ o kana a sɔrɔ n k'a bilasira min y'ale fa sɔrɔ o kana ale sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fa bɛ fɛn min na a fa bɛ baara sugu min na a fa ye baara kɛla sugu jumɛn ye anw t'o dɔn
jagokɛla de don wa sɛnɛkɛla de don wa misigɛnna de don wa baarakɛla jumɛn de don parce que adamaden bɛ se ka kɛ fantan ye lahalaya dɔ la k'a sɔrɔ i ye banna ye lahalaya dɔ la faamuya t'i la fanu dɔ la ni donn'o la i bɛ k'a la ŋana ye o ye hadamadenya taalan ye ni maa kɛra fantan ye lahalaya dɔ la n'i yɛrɛ sɔnna ka t'o lahalaya in ka kudayi o y'i ka fantanya sannen a bɛ komi ni fantanya y'i minɛ yɔrɔ la i ko n tɛ bɔ yen kudayi o kuma e tɛ fɛɛrɛ ɲini fantanya in n'a y'a sɔrɔ a fa sigilen bɛ yɔrɔ min a n'a fa bɛ baara min na ale yɛrɛ fana b'o yɔrɔ kelen in de la o kuma a ɲuman ye min ye a ka o baara in bila a ka o yɔrɔ in bila a ka taa fɛn wɛrɛ ɲɛɲini laala wa asa o kuma sogo in o tɛ sabati ale la nka ni min y'i fa sɔrɔ i yɛrɛ fana i sigira o yiri kelen in kɔrɔ ye o kuma o baara kelen min n'a b'a la i fana b'o de la bon taabolo kelen min n'a b'a la i b'o de la bon donc vraiment a bɔra sira min fɛ a ka ca la i fana bɛ b'o de fɛ dɛ o kuma ni bilasira kɔni don o ye bilasira min n'an bɛ se k'a fɔ a ye o de ye komi ne t'a dɔn a m'o pɛrɛpɛrɛ latigɛ lɛtiri kɔnɔ a m'a fɔ k'a fa ye sɛnɛkɛla ye a m'a fɔ k'a fa ye jagokɛla ye a m'o fɔ an ɲɛna barisa o bɛɛ bɛ se ka hakili d'an ma pour que an k'a bilasira ka ɲɛ bilasira in tɛ dɔwɛrɛ ye sisan fɛn min ni hadamaden o t'ale kelen ye o y'an bɛɛ ye maa fɛn dɔ bɛ i b'a kɛ a tɛ ja i la le fait que i b'i sinsin o fɛn kan i tɛ bɔ a la tuma dɔ la o de bɛ k'i ka fantanya sababu ye barisa o min filɛ nin ye laala e ye maa ye i ka tabiyaw t'o ɲɛ nka n'i donna ko wɛrɛ la o bɛ se ka ɲɛ i bolo i bɛ dɔ ye n'a ko a bɛ kɛ sɛnɛkɛla ye sɛnɛ tɛ ɲɛ a bolo nka n'a donna bagan mara la o bɛ se ka ɲɛ a bolo o ye lahalaya cogow de ye maa min ni i yɛrɛ tabiya ni i kɛcogo ani sigiyɔrɔ ani i ka culture n'i ka lahalaya o ni bagan mara tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i t'a ɲɛ dɔn a ka ca la n'i ni d'a kan f'i ka kɛ bana ye o la i kɛtɔ bana ye o la a ka gɛlɛn dɛ o ye hadamadenya yani khibraw ye hadamadenya experience de don i yɛrɛ bɛ se ka min faamu n'a y'a sɔrɔ ale nana sɔrɔ ale fa ye cordonnier de donc a bɛ sabaraw de dilan wala a bɛ nin de kɛ a bɛ sigi yɔrɔ dɔ de la a bɛ sabara genge a bɛ nin kɛ a yɛrɛ nana a y'i sigi o yɔrɔ kelen in na a bɛ sabara genge n'a fa balo la cogoya min na a yɛrɛ bɛ balo ten nka n'a y'a ye k'a fɔ n fa tun bɛ nin kɛ nka ne laala bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ a y'o ko wɛrɛ ɲɛɲini a ka ca la a fa tun bɛ nɔɔni min na a bɛ bɔ o nɔ na donc n'a siranna min y'a fa sɔrɔ o ka n'a sɔrɔ o tuma a fa tun bɛ lahalaya min na a bɛ bolo yɛlɛmɛ ka b'o la ka don lahalaya wɛrɛ la laala wa asa barisa ala ye masa min ye k'a fɔ k'i fa tun ye fantan ye o kama a b'i kɛ fantan ye o masa tɛ ala ye ala ye a bɛ kow falen falen i ye maa o maa ye yan ko caman b'a bolo bi ni bɛɛ bɛ kule n'a tɔgɔ ye laala wa asa ni tɔɔrɔ o fa lajɛ wala o mɔkɛ lajɛ foyi tun t'o bolo ni fanga tun bɛ yɔrɔ min i bɛ taa sɔrɔ bi foyi t'u bolo fanga bɛ minnu bolo bi i bɛ taa sɔrɔ kunu foyi tun t'u bolo o masa de ye ala ye donc ale kana faamu k'a fɔ ko a fa kɛra fantan ye ko ale bɛ kɛ fantan ye a fa yɛrɛ fana k'a yɛrɛ to sogokan bolo ko ale sogora k'a bɛ kɛ fantan ye dɔrɔn don o don ale bɛ kɛ fantan ye effet psychologique fana bɛ nin na o ale ma kan ka a yɛrɛ to o bolo wala n bɛ se ka min fɔ a ye o ye a k'i jija hali bi n'a bɛ baara min na a k'i bolo yɛlɛmɛ a k'a lajɛ laala waasa ala b'a bɛɛ sababa ma a ka dugawu kɛ fana ala ka n'a kɛ fantan kolikoli. الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة نيكو تشيدو دي سيغا بدو اكا سلجتا ولا تمدو لابنا سلجتا نا سيرا سينكو مدرسة ابافكو عليه انيكوا وبس اسكي على تيغكوا سيلفنا تمدو لا ني سيلفنا سيلي نا سيرا نان ما اسكي ابافكو فلاد دوا وبين سماد دوا ابن من فو ننتيغي الوسوسة وسوسة شريعتيغو يفرام من سورة نعم فنا كرا الوسوسة المبالغة برسا وسوسة بي وسوسة المبالغة فنا بي وسوسة وما مني حكلي بي وسوسة نا يكون من دامنا سانا كابان أبينينا دامنا يروك وسوسة أبي مغسر سليلا أبي مغسر سليجيلا أبي مغسر بارا شامان نعم ونا دامت منا سا أبي كيكومي بنا بسكي نا دامت منا parce que aka cala ni ko hadama deyere ni ka ko caayara o yoro ni ndi soro abe wele ko waswas wala abe wele ko fuite de mémoire koroba ke mogola
haju chaman chaya mo ko ba ke mo la inyinan kadi ibe fendo bla ibe tlaka nyina ibe ko do ke ibe tlaka nyina abebe se ka wele waswasu mena damatemena okuma abora waswasu damana ka ke banai ga sharia furake to mi waswasu to ni e saligita bon ale ya fo to na seligi yara la benyina ani ado ne be ni shi be ke saligita kon ibe dangane ya de kesa I dana yoro muna iba do yi hakilla ka ko tonunu o kera kaba tuma do la fana dalilu be saka yeri ibulu biske na soro yi nyeda ko amamme ni hakilla ka fo yi ma ko hal ni i magara la ina don ka fo kiya ko me ibe ko bara na sera fo o hakke kon na note na ma se o hakela do taye o be seligita alors nuna na ko kubina seli ubenyina est-ce que nye seligita est-ce que ma seligita o no be ma minna sharia ye minni ni fe iba to fo seli wati ka se ka toro ka seligita ka ta seli e kana seligita ka kon seli wati nye ma wala bi se ka seligita sani o seli wati ka me wasu we ma minna anyuma ye ka to ni seli wati sera e ka toro ka seligita donc dangania bila tuma bela jele I jolen seli la ka fo ko e seligita kaba o ye afurake tugu do ye mamunu ni eba seligita la yanu o ni seli yere fana do tuma be ebe fay jo fa min ka o ye dangania de tabni a'malaka ala al-yaqin ebe siga boy ka ko la ba sa siga keri ka banaye ka iba jo sabatika ni ye seli jo wala ma so be ma o ma la fana akachala kele na sali ikama bwala ki chaya misrifa ni adam ne almami fe ni almami tlala ko ni bado itlala wala naam ko ni nyake make o ye ni kelenu ngani ni almami do boko ni wala abe dafa o be se ka ke sababu ye ka waswasu to aka bana furaki naam ngani kelenu ni ye fa min seli ibe dangani aka foko sella o de kafsa note waswasu be se yoro dola do ba téléphone cinema ka foko bon sele be yoro dola ale abe seli abe tlaka miri est-ce que seli est-ce que maseli ango o ye seli kelendi ni ku meta misar la o te kila naam o ya furaki tugoy ka misri ka o ki talay o ya akitugoy note waswasu ngoni sharia wala tala o ko abe ko mi salsala be mo munun naam wa bela jeli fenwe ka bara wi ku gele nyokono naam o ni waswasu bila ibe seligita ibe nyina ibi jija ka seligi wati bela jeli ka beni seli donc may ka seligita naam ni iseli la fana tuma be ibe nyina o kuma fura min mola we ka misri matrafa parce que ni kibaru folo ko ni soro almami fe na ya salamu bila ifana ya salamu bila ina donc ka fo o seli ko no dafali bi naam o be se ka ke fura ye min ba no ya mo bulu ni darura te ikelen kana seli wana kala darura ye balati menano ye ay kallifu Allah nafsan illa wus'aha wallahu a'lam ni faranyin galde امرأة زوجها مسافر إلى الخارج منذ سنوات وتأخذ من بعض الرجال المال عن طريق الاحتيال والوعود الكاذبة فهل أخذ هذا المال يعتبر حراما ونصيحة إلى المسافرين نيم مسودوي أتشيت تارات مالا أمينا ما أبي تشيو نجى أبوك ورو منه ما كواليتي جنياك يلا أبي فم منه وحرام دوا ube ukalla dil kan fana di ma minu be musoto san duru san woro santa ube ta tungana ayo ne buso ala kambe sabo nin ko woni akelembe mushkila bilibili anga sigila naam mawbe muso furu ube ta tungana ka muso toy sangile sanfla san saba san nani ni duru fo kofo jar la kiti ka gele fengele mundu on ba do mamun beta aka chala bela jele beta ka ta kodo de nyin o tay kunde ko wara yew beta fende nyin pour que sigi ka se ka ja note ki mu so furo ka buli ka to mo to ke kwa ka di ga beta fende nyin ambo do kuma abe fam nga nye ko be haka de bala barsa iketo ka ta fenyini
abenyi ni femi ngama no iniyo to fo fana ka chiya iko ima hakili ma baraka de hada ma dembe femi nyini wode ikadu ye musufuru ye dum soro femi nyini ulu be kam naam o e fenyi ni to ni ye fenyi ni fokata nunu mbla abenyi ni kunni ngama yere o kunchi na po ido maseka kalange i musufana akara aya adona la halaya wala fokata ko be sama ni busubu be asoro okuma fenyi ni kungera lawa na fatala kumakala donc vraiment mamun ngol be muso furu katla ka ayo muso fulento sanduru sanworo sanwolonvla a we tonyoni de o te ben sharia la makanga keti genere la sharia la maganga ke bon mi ambalo muso ingani ngali yesa ay mimbo kuma ingon ko ale be toka chewero niga ka war munula na te genere ni mafaraka mauni nege dondo la de ni chike magaro negeli ina dosro mi nege dondo la sa o te ben sharia la alere kuma foka bawo ni nege ni ko ndona ko minna korote ka fo te sharia ye wumanga e wal muso e bita wal chaw minna ka nege ka war munula ama so maw la ibe furude kono sharia do de na sera yoro la fe ka boka ta wal chaw de nege ka war sorula ma kera gele yesa horom maganga sigi ko be kono aido na furu de la sharia de do furu kono ikakanga balo ikakanga dumni ikakanga ferebo no ti se ka soro o ko ngono fo ka ta ma wero ude nigenga war sorula ka fo wari ngoni haramu e se ka tolo ye ma o ma nige ka ka fembo akun ngoni we haramu de se ka tolo nga amanga so de mamene ay be furu de la na ti se ka nye mais la darara wala darara sharia wode ama dabo toro kama furu dabo kunde heredi voilà maw nga ko mi sigi e fami here ni toro bala ni ma aw jara ka ko mi ke nyo fe hal ni toro do o toro e here do de adabo kundu nga na kara ka fo e kele nga nyani foka tay i dambe buila foka tay ka mo ya bila o ama dabo kama na tsera fo yorola na chibla chema wali kabla che wali yuma ni furu shartu tiseka dafa atiseka e biseka sigi te jana yake uka ke nyumai nga immo go be femunu na musakala atiseka odi mafika wuli ka tache wora ude nige ga fe nyinu fe na sero yoro la koni o manganga ke o te fenyumai aki bla wokma wa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan shara'i dufu ni be ma min furula abe sigi ni sigi kando de sharia jani mi horoya ni dambe aka sigi no na ni ba tigi to e fa dambe ka ta bwala fa ka yala mau fe ka ta wa mo aywa kalabanti ake mo la ka ke to ka war ni u fe ka soro o tisebe ko yo amasoma na ko ni sero hakala ka ba adagale mum so ya ka nyini ka yere so aya futu ko na kerati adagale mbaya ka furusa nyini niti se ngoro iti se ka musa ka ukoro iti se nga foi koro okuma nilabla wala mo fana makanka mo mene ka tonyo sharia la utebe ambe minke sharia ku te de mana ngono mo betu ni duno ni yere ka wa tuwa ni ka la daw ko ka mo tonyo ka soro sharia te herela iye musofuru itara faransi wala itara ameriki itara yoro wala itara sigi san saba san nani san duru san woro san dan ni ma papier soro ite bon muso fana ti se ka du o be kitukuri hagale muso te du ete bo furu te bo o sababu se ka nyon kulewa kelen kon be bo voilà o bien e ka bo kanna muso fe ya wala muso ka ta du ki soro yi wala femme e ni muso siri nyon no e furu ye o ka bo mais o sababe ka nyon soro o tsaka nyewu bon tonyo ni chama be ni ko nuna vraiment mo ka la je do yere be bange ba yere ba fo muso ha furu tsaka bo hangon dabo fo ni yere yabo bo abeto la ko chama de beke kono cinyu bala ko waru bala jurbu chama be kala tonyo ni chama be kala bon vraiment amasoma hanama de makanka keti mais na folo nyini ko nunu ni fen chama nunu na folo ko ka kanga nyini fa nyumandu
n'a sɔrɔ la a bɛ fɛn caman dilan n'a tɛ yɔrɔ min na lafu de bɛ yen maaw ka kan ka fɛn ɲini u ka baara kɛ u k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la maaw ma ko ka fɛn ɲini o ye ko ɲumanba de o ye ko ɲumanba de nka mɔgɔw ka yɔrɔ ninnu kɔlɔsi n'i taara yɔrɔ la fana i muso tɛ se ka t'i sɔrɔ yɔrɔ min na i yɛrɛ fana tɛ se ka na mɛ muso tɛ se k'i sɔrɔ ne bɛ se k'o faamu i yɛrɛ fana tɛ se ka na e tɛ se ka na mun n'i kɔni sera yɔrɔ la fo k'i tɛ se ka bɔ parce que n'i bɔra i tɛ se ka don i t'o yɔrɔ fana bila ten sa wa o yɔrɔ bila parce que n'i m'a bila i b'i yɛrɛ tɔɲɔ fɛn caman bɛ kɛ mɔgɔw bɛ taa k'u fa n'u baw to alors u b'u musow to i fa bɛ sa i tɛ se ka na i ba bɛ sa i tɛ se ka na i muso lahalaya bɛɛ b'a sɔrɔ a tɛ se ka na bon hali i mana nafolo sɔrɔ o la o bɛ bonya nafa foyi nafolo yɛrɛ sɔrɔ kun ye min ye i b'a fɛ ka lebu minnu sutura ni nafolo min ye o lebu bɛɛ y'i sɔrɔ ɔ nafolo mana sɔrɔ o la o bɛ mun tɛ fɛn ye sisan tunga ko gɛlɛyara maaw bɛ taa jamana minnu na a kituw ka gɛlɛn nazaraw t'a fɛ mɔgɔ ka don u ka jamanaw na n'i donna i tɛ bɔ parce que n'i bɔra dɔn cogo t'i la tuguni tant que u ka papier in t'i bolo u tɛ se ka don a ko gɛlɛyara an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin bɛɛ nɔgɔya mais sariya la muso ye min ɲininkali kɛ o tɛ bɛn dɛ ka taa wale cɛw ka wariw minnu la ko parce que komi i cɛ bɛ tunga la e b'olu nɛgɛ ka se k'i magow ɲɛ mais i tɛ jɛnɛya kɛ o ye kuma yɛlɛmɛ kuma de ye o tɛ tiɲɛ o tɛ bɛn n'a ye wariw minɛ a y'u tɔɲɔ o cɛw tɔɲɔ nka a fana bɛ fɛn min fɔ n'i ma fara wari minɛ kɔni na n'i ma jɛnɛya kɛ bɛɛ sini i b'a kɛ kuma a k'a dabila o de ka fisa ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen kanda a k'a fɔ a k'a cɛ n'a bɛ se ka na a ka na ɔ n'a tɛ se n'ale yɛrɛ bɛ se ka sabali a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na o kuma cɛ k'a ka musakaw ci a ma a bɛ min kɔnɔna nin ye o ye tiɲɛni sira de ye ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen kisi. طيب من فرع الوالدة حصل عقد بين الطرفين لا يعرف بعضهم البعض وتقابل في الفندق عن طريق غير شرعي فنتج عن ذلك ولد فما حكم هذا الولد ko furusiri kɛra cɛ ni muso dɔ cɛ mais u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba fila bɛnna mana o furusiri kɛ bon cɛ ni muso yaalatɔ u taara ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel dɔ la yen ko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ den sɔrɔla yɔrɔ o den ni halala den de don wa nin kuma in tɛ tiɲɛ kumaw ye o ɲininkali in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye maaw bɛ nin ɲininkali suguw kɛ ka fɛnw fɔ tiɲɛw tɛ nin mɛnna mɔgɔw bɛ nin kuma ninnu lakali u bɛ fɛn caman fɔ a kɛra tan mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ si t'a la ka ɲininkali suguw kɛ dɔrɔn k'a di karamɔgɔw ma k'u bila kunnasiri la ɔ ni ɲininkali kun kɛr'o ye nafa t'a la ni ɲininkali kun de ye mɔgɔ ka diinɛ i b'a faamu cogo min mais ka taa fɛ i sigi k'i miiri ko dɔ la ko min ni e yɛrɛ fɛ kunnasiri ko do ka karamɔgɔw ɲininka a la pour que i k'a ye u bɛn'i jaabi cogo di parce que i ye kaari fana ɲininka a la a y'a fɔ tan ɲininkali kɛ kun t'o ye fo maaw k'o faamu ɲininkali kɛ kun tɛ se ka k'o ye ɲininkali kɛ kun bɛ kɛ sariya faamu ɲinini de nin ye halala ye nin ye haramu ye ko min n'u yɛrɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ k'i sigi k'i miiri o la k'a fɔ ko n'o kɛra o jaabi ye mun ye o tɛ tiɲɛ ye donc ne bɛ se ka n kale k'a fɔ nin ɲininkali nin ye ɲininkali gansan de ye mais nin ma bɔ yɔrɔ si nin ma fɔ maa si ma parce que nin tɛ sababaw ye k'a fɔ ko o mɔgɔ fila u ka taa ɲɔgɔn kunbɛn hôtel la ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ parce que furu u bangebaaw y'u furu siri ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn dɔn mais olu taara ɲɔgɔn kunbɛn ka taa jɛ fo ka den sɔrɔ o la nin bɛɛ kɛra k'a sɔrɔ olu t'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa u furula u t'a dɔn k'a fɔ ko u bangebaaw o kuma olu ye maa jumɛn ye u bangebaaw ye maa sugu jumɛn ye ɲininkali ka kan ka k'o la olu yɛrɛ ye maa jumɛn ye bangebaa minnu b'u bolo bangebaa sugu jumɛn don maa bɛ anw bɛ waati min kɔnɔ bi maa bɛ se ka den wolo ka muso ɲini a ye ayiwa ka o muso in furu siri fo ka taa ayiwa kɛ min ye ale tɛ muso in dɔn a m'a ye a m'a ko mɛn a m'a foto ye a tɛ foyi dɔn a la o waati ye sisan ye wa donc i b'a dɔn de la k'a fɔ ko mustahil hada voilà i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'o ye hali ni fɛn wɛrɛ don ani hali n'a kɛra a foto n'a tɔgɔ kɔni ye o na ci ma donc kuma in yɛrɛ tɛ sababa ye tiɲɛ tɛ ni tiɲɛ tɛ fɛn min ye maaw kana an ɲininka o fɛnw na ka na an da don kuma caman na voilà vraiment
ne be min fo ala dron man nun te sawaba kuma te ana che bo bangi ba fla yu frusri nyoma te nyon kalama te nyon do tara nyon ye hotella e be nyon ye hotella to de ka soro ulu muna o ya kala banti ko ni faunde bo be ko do imaginer sharia makanga son ko mi makatla ko fo mo we ko ka solution nyina la solution be soro la o kuma inte tien voilà ko yere de tien ni ngali yere tien mon frère min tien yi do même o ni go la muna o jabi angaramo naam bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ana ma bawo ubeka ne ga juci ko utlobila ku bi fo ku bi wannan do masha Allah Allah albe ko i cheselendo masha Allah ko i ka do fara chesel kan ku ka do wiye masha Allah ko i refna ka do ku uye mala son bon ye ana ma ba do ale baraka ne ga juci sisa ale ko ale i ka wajin do la me ko iko kishin nan ba ya kira ko akoko kalfaye tanfly ayo ko adame aliye ko alabaye mahadiye ko yala nuna eyo lu kalfa tanfly tabla ni kama wale tata ka ngale mo min fo ama fam ne mo fo ayala me yoro mi yoro were de te yayi benin kuma ne ma fo ne te ni fo bagay da do ni aya fam ne ma ni kuma info na soro nyafo yoro mi anu nyafo femina alo bise ko dalilun nati me ne kon ba do ni ne te ne ka kuma fo tate ni ko saba aya me mo were de la kara ko no ko nedu okon wotigite wala effectivement mo chama be telephone ci ou be auta au bonona mais okon be kuma radio la mais be mo vous confondez d'accord mo internet ka kuma akali bon arafu yere kuma kande o be sura ingono o le kera sura in ka adresi parce que Quran na fembe na be foni sura kari ibi ta soro kuma kan yin be soro sura in yere kono o de be ta ka ke sura in ka adresi voilà me ko na be fo suratul baqara parce que baqara kuma be sura ingon o be suratul al imran o be fo parce que al imran kuma be sura ingon bon sura kelen ni yayi na be fa abe yele ko ni fem masena ibi ta soro o fem masena o kisa wala o kuma o be Quran o sura kono donc o bo ta ko ke aka adresi al-arafu yere min be fo suratul arafu ma arafu kuma be sura ingon voilà ala yo kuma de fo wa min al-a'raf arafu ye yoro yi ko mawu ta nyon do yoro mi jana ni ayo al-jana mi jana meche o yoro inde be wele ko a'raf o kuma fora o kisa fora yoro ni na o yoro ni le tara ko ke sura adresi voilà donc ala nyinyo ni ana ma do raka ni ngari ko adisa ya fo ka fo maka fi do ta kan ka be alkabakuru la ko ni temana alkabakuru kan ko o to be tasmana ko yala ko o hadisa mi ko o da fu ya walma o hadisa salen baraka ni ngari bismillah aywa kuma caman fora o hadisan munga ani kuma yere ka ya da alhamdulillah ka fo ni su yoro kelen no do ni ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma na fini dundan munga ka jira ka fo ni ma nya fofo ay kan arda kula to sebe kuma caman fola adon sayyidina abubakar siglembe ako kira ma sallallahu alaihi wasallam kuma meta do rembulo na do wala ko kajjan kira ya jabi akama innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala ko ka fini ajanya kunte yere bunyi o kuma kun yere kunye fami min ma to abeke fen ko ne yi yere bunye tamisere bodi yere bunye min bala o de ake ku tejugu ko so ko tejugu o kuma mango ni ma kana ateme alkabakuru ga o de anyuma o de anyuma mom fora akana teme alkabakuru ga o de anyuma
ni ma ye silamɛ ni fɛn fɔra k'a fɔ a ɲuman ye min ye k'i jɔ n'o tɛ kuma caman fɔra karamɔgɔw ye taalifu kɛ nin kuma in na u ye kitabu walafɔ a la u ye fɛn caman fɔ fɛn yɛrɛ faamu cogo n'a alahalayaw la nka o bɛɛ ye détail de kuma ye min ye sariya ko an kana tɛmɛ alikaabakuru nka bɛɛ k'i jija i kana tɛmɛ o kosɛbɛ voilà aw faamuyara ni ye alamɛnba dɔ ye muso don a ko ale man kɛnɛ a bɛ sun a bɛ se ka kɛ a bɛ nafila sun kɛ a bɛ ayiwa farida sun yɛrɛ kɛ ko nka a man kɛnɛ min kɛ a bɛ taa sinɔgɔ fɛ yen ka taa biyɛnni k'a yɛrɛ la n t'a dɔn fo n'i bɛ o biyɛnni dɔn u bɛ biyɛn dɔw turu adamadenw na ko bɔn o biyɛnni turubaga ko olu ye cɛw de ye yala est-ce que maa min mana sun muso min mana sun ka taa ayiwa ka taa i sigi o cɛw kɔrɔ u ka o biyɛnw turu la u bɛ magali ni fɛn minnu k'i la n'u tila u tila ka pikiri k'i la ko yala o bɛ se ka mɔgɔ ka sun tiɲɛ wa. o min filɛ nin ye sun ni sunbaliya ko t'o la o ko in ye lahalaya kelen de ni darura kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ de ma kan ka silamɛmuso k'a tɔgɔ di k'a furakɛ dalo n'i ye kuma in n y'a faamu voilà cɛ o ka taa se silamɛmuso a darura yɔrɔw n'a lawura yɔrɔ a bolo bɛ maga a sen ni yɔrɔ caman na min sariya la a ma kan ka o yɔrɔ ye jango a ka tuta la ka maga la o tɛ sunbali ye o tɛ waati wɛrɛ ye waati bɛɛ lajɛlen o man kan ka kɛ ni darura tɛ ni darura de don ka ban o kuma darura y'a daga ye waati wɛrɛw la cogo min na sun in fana k'a fɔ ko de bɛ se ka sun tiɲɛ ayi fo n'a y'a sɔrɔ o bolomaga in bɛ na ni ko wɛrɛ ye a yɛrɛ ka hadamadenya kɔnɔ min bɛ se ka ayiwa ko dɔ k'a kosɛbɛ wala n'o kɔni tɛ o ni sun tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la o bɛ jate k'a fɔ ko darura de don wala o darura de don o tɛ se ka sun tiɲɛ n'a don ni kuma in faamu a faamuyara la ara y'a faamu d'accord nin ye an lamɛnba dɔ wɛrɛ ye a ko maa min ni e bɛ seli la e ye surati fatiha kalan i ɲana ka suran wɛrɛ d'a kan ka taa ruku la kamasɔrɔ i bɛ suran caman yɛrɛ dɔn ka fara surati fatiha in kan ko yala i ka seli bɛ cogo di. i ka seli kaɲi ka seli kaɲi seli kaɲi fɛn t'a la fɛn t'i ka seli la seli in kaɲi sura ka kan ka da fatiha kan kosɛbɛ o ye seli sunna dɔ ye sunna don voilà nka a tɔbaliya k'a fɔ ko b'i ka seli tiɲɛ o t'a tiɲɛ tɛ seli tiɲɛ fɛn min ni seli tɛ ɲɛ a kɔ suraw la ni bɛn kɛra a kan ayiwa alimami caman fɛ o ye suratul fatiha de suratul fatiha kalanni o ye farida de ye o bila o ye wajibi de n'o tɛ dɔ in kɔni bilalen alors o kɔni o bɛ jate nagasi ye fɛn dɔ nagasi seli la nka k'a fɔ ko seli yɛrɛ bɛ tiɲɛ ayi a tɛ seli tiɲɛ nka o ɲuman ye min ye a bɛ jate nagasi ye nagasi kɔrɔ ye i bɛ sujudu fila kɛ wala sanni ka salamu bila donc ni ɲana voilà a ka kɛ sa e bɛ seli la e ye fatiha kalan i ɲana ka suran d'a kan i taara ruku la i hakili nana jigin i bɛ tɛmɛ n'i ka seli voilà n'i tilara voilà n'i sera a danyɔrɔ la n'i ye tahiya kɛ i sigilen to ka sujudu fila kɛ ka sɔrɔ salamu bila a bɛ jate ko nin ye fɛn dɔ nagasi seli la i ye dɔ bɔ a la nka voilà mɛ a ma se seli tiɲɛyɔrɔ la fo ko seli tiɲɛna bon ni mɔgɔ min fana ma ayiwa o sujudu sahiw fana kɛ dun ni mɔgɔ min m'o kɛ dun n'i m'a kɛ ni hakili jiginna la waati min i b'a kɛ alhamdulillah o fana bɛ se ka kɛ hali waati wɛrɛw hali n'i ye salamu bila o kɔfɛ de i hakili jiginna n'i y'a kɛ baasi t'i la ayiwa an lamɛnbaa in hakili la a ye faamuyali sɔrɔ nin na nin an lamɛnbaa dɔ wɛrɛ ale ko maa min ni i ka seliji ta ɲɛgɛn b'i bolo i n'a fɔ ayiwa sokɔnɔ ɲɛgɛn sutura kɔni t'a la mais kuli yɔrɔ gansan don ani jaraminɛ yɔrɔ dɔrɔn don mais sutura kɛcogo yɔrɔ t'a a la a bɛ se ka kɛ sokɔnɔna ye ten o ko yala ni est ce que maa bɛ se k'i ka seliji ta o kɔnɔ est ce que o bɛ bɛn n'o tɛ bɛn. i bɛ se ka seliji t'a la a bɛ fɔ seliji kana taa yɔrɔ la kun wɛrɛ t'a la nɔgɔ sira ɲɛ kɔ
no te yoro la ka ban o te mo bale ka seligi tay ko wala ko ni ndo fana be sutra ka rodo me a saniyane no ni yoro saniyale ndo be se ka seligi ta fo tal ayo hakla na mo bani fana ay fana ni soroni na anan ba do fana telephone ci alako ambe sanin ke ka fo parce que ale ra ka misal de ko ale be sukrut la aka baraka la no moche ko na ko be do pc o be ta soro aywa do be o kan ale be sukru boro de ta ka se biduru nyama abatla aka baraka la no moche mais o ba pc de katla mais o to do pc o be ta soro o ye kilo biduru ani saba do biduru ni fla ko la hakem be yala kan est-ce que o binu be iyewa parce que amata malo fana san avec fere ma ko plus biduru donc e be wara do ka abora san ko biduru ko boro do donc maintenant ne trapese e ta soro do bakan yala o min ba kan est-ce que o be dara yewa bon ni affaire limate ni ya dum bashitala fo retala ni affaire limate ngon olu ba mamun ba affaire ina fo grossissime be affaire voilà 50 kilo ba fere ten bebe na o boro chaman sa katanai ko se ta pese a pese to e bita soro do kilo yele la do ka fila yele ba be ko ni na soro do wala wala o fana sake o fana bi se ka ke o fana sake ta soro do be o madafa o ko ni ya soro madafa ni bi se ko o mine ka siginai e kilo fara minga o ye ihtiyatu de ko ni on compenser voilà avec convention compenser donc vraiment o te shariate mo no mino ko la ma dama ko min do dabon gamawte nga abise ka bo abebo foro jamu na wulu be doni faraka ko se min be bon sera la voilà peut-être ko do ko so oh no ko do adona bulu la ti min taraguro ta wiya ta chugula fana mana boro da ele ka mi yele mekani wuna na wiya ta chugula no ka ya wuna ferte o modi na yere be kon no o ni shariate ya fa ndo ana ba do fana ale ne gaji ko iye sagara ye nyal do kila ko ye ajabi o muso ta fanfela ko muso ni abora kenema ko cheye aye wadda ama kama soro ama keni muso yere kala ni nga me muso yere ba do ka fo wori karsa ni waduma ama duma alakama aya duma ni ngana ko la ko ni muso ya wori ne kadu ko eso ko fana be do janfa kadri kono mais ni a di kundi ni a donc pas e ga kan kam ne ni a fo ayo ntana yin fo voilà ni normalement déjà abado amadi alakama e tere bado amna ni daira la ete ola ete o fe o mandi bola ika dinete son ama ni war ni ne kunte amna kunte fem min adiku ni yere bo don ni ma fara o mine ni ma ibe son ko do ma do ibe so sigato la voilà donc koni tiens la o te sharia yo manganga ke voilà o ka fam ko sebe ibalma kete mami aywa ifatai femore shite ina senyoma fa ki ye muso danchugo nyuma aka warbo ka dima iyere be wari di don ibado ni amne aywa o koro ni ma son bi don do la binaso sigato la na le tanga na le masaka adilla voilà e fana habna ke wajibi to la ma e ko ni tebe mene o janye sa mene bi ni ko do la tebe inshallah Allah to ko were to law aya d'accord ala kan ben sawaba amin ya rabbi rabbal alamin aywa même fier ajmayo police tawa non la flûte hein la flûte il n'a pas bongana maiga be flûte mais façon fier flûte que oh ka dongli dala foli fein voilà mizmar wala ka flame fier idala te Allahumma salli ala rasulillah aywa ni be flame fier yere ni ta ke ka magaro tonyo fi ya flame yere en fentila dala fier comme il fait undo an ga mo korobaw ya ko baska an yaye mamunu naka chaya we nazara la mo o de aka an ga mo korobaw ku ma balala nu yaye be ake idala ba fo ki kana ke kwa men
n'o tɛ k'a fɔ ko dalilu bɛ yen sariya la min bɛ mɔgɔ bali i ka a kɛ i da la o dalilu tɛ yen nka cɛkɔrɔba yɛrɛ k'i sigi ka file fiyɛ i yɛrɛ ma ten nafa kɔni t'o la wali ka a fiyɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ ka u déranger n'a ye o fana man kan mais k'a fɔ ko haramu do kɔni ne ma jɔ a yɔrɔ kan min b'a jira k'a fɔ ko haramu do ko n'a a fiyɛ kun ye haramu ye komi kun caman bɛ kow la bi voilà maa dɔw bɛ fiyɛ voilà tile in bɛ fiyɛ ni ŋaniya dɔw ye hakilila dɔw ye o bɛ se ka ko in kɛ haramu ye n'a a kɛ kun kɛr'o ye o tuma da in de y'a fiyɛ sa wa i y'a fiyɛ cogo wɛrɛ la sa o n'a y'a kɛ kun ye ko wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ haramu ye o yɔrɔw de la n'o tɛ kɔni k'a fɔ ko o dama in bon ne ma jɔ a haramu yɔrɔ kan wallahu alam. Ka farda seli misiri kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ la ka taa ayiwa mɔgɔw b'a kɛ ni ŋaniya ye min ye o ye ni seli yɔrɔ cayara dugukolo kan ko i mana seli yɔrɔ o bɛ seereya i ye maaw bɛ ko in kɛ n'o hakilina de ye a hakilina y'o de ye i ye farda seli yɔrɔ min na i k'i to de dɔɔnin ka taa nafila kɛ yɔrɔ wɛrɛ wala sujudu kɛ yɔrɔ ka caya a bɛ kɛ n'o ŋaniya de ye n'o tɛ k'a fɔ n'i ye nafila yɛrɛ seli i ka farda seli yɔrɔ la baasi t'i la foyi t'a la wajibi tɛ ni seli la fo i ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka sɔrɔ ka taa nafila seli wajibi t'o ye a kɛ ni fana foyi tɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ wɛrɛ b'a la tɔɔrɔ wɛrɛ si t'a la nka minnu fana b'u tori kun min b'a la o ye nin ye fɛn min bɛ fɔ a la o ye nin ye wallahu alam. Ayiwa i y'a sɔrɔ fitiri seli la e y'a dɔn k'a fɔ ko jamu de don wa e nana don misiri kɔnɔ mun bɛ sen na u bɛ k'o seli wa voilà il faut préciser i donna misiri kɔnɔ e y'a sɔrɔ u bɛ ka safo seli u tɛmɛna fitiri kɔnɔna ka ban e nana e ma fitiri seli fɔlɔ wala i b'a kɛ cogo di i b'i ta kɛrɛfɛ i b'i ka fitiri seli n'i tilala i bɛ don n'i ye min sɔrɔ o b'i bɔ. O cas contraire la maa min e nana yɔrɔ ni jamu bɛ kɛ sisan a ka ca ala fɛ alimami b'a annoncer ko ka jamu ka ŋaniya siri bon e maa min fitiri seli daminɛna ka sɔrɔ e ma na e yɛrɛ nana sɔrɔ u ye arakan kelen e dan o y'a sɔrɔ u y'a fɔ ko jamu don ko mɔgɔ ka jamu ŋaniya siri e nana don misiri kɔnɔ e bɛnna ni fitiri arakan laban ye ayiwa e ta kiti bɛ kɛ cogo di. E ta kiti ye n'u ye salamu bila e b'i ka fitiri dafa n'i y'a dafa i bɛ tugu alimami k'o kɛ alimami ka jamu ŋaniya ye o bɛ wasa alhamdulillah o bɛ wasa e ta in ye kuma in faamu ala sagara wala maa min ye ɲininkali kɛ a k'a faamu n'i nana k'a fɔ k'i bɛ don ka safo seli i bɛ sɔrɔ ka fitiri sara a sababa t'o ye n'i donna i b'i ka fitiri de seli wala n'i ye fitiri seli wala n'i ye fitiri seli n'i donna n'i y'u sɔrɔ min na jamu la fa salamu alafiya ni i ye rakan kelen de sɔrɔ i yɛrɛ kan fila de sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ sanni e ka tila o y'a sɔrɔ u ye salamu bila i yɛrɛ fana bɛ safo fara i ta kan dɔrɔn i bɛ sama mais est-ce que o min y'o ye o est-ce que o bɛ boli jamu da dɔrɔn kan bawo la kununko o ye ne yɛrɛ sɔrɔ bawo la n ka moto banna ni ye sira la ne bɛ se misiri la o kuma n y'a sɔrɔ u bɛ safo seli daminɛ na ne dun ma fitiri seli ne dun ka seli n ka so ni misiri ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ n y'a préféré ka taa misiri la donc an bɛ seli misiri du kɛnɛ na donc ne donna misiri kɔnɔ ka n ka fitiri fɔlɔ seli ka tila ka bɔ ka na bɛn ni safo rakan laban ye ka don u fɛ k'o kɛ hakili la est-ce que o ye jamu ko o b'i wasa yarɔ o b'i wasa voilà c'est comme ça o b'i wasa e kɔni ye jamu kɛ sa n ko e ye jamu kɛ sa e ta kɛra jamu ta xiri ye ala k'a nɔgɔya amin yarabi nin fana an balimakɛ de ye ko a terikɛ bɛ so programme de feere so programme jumɛn
kado ka so yin a jumene cerse programme a famu na faga do fo sagara man d'accord masha Allah aywa na'am masha Allah aywa akiti mi akakanga fereke ka ayira tirkela ka fo ko min do ko sabete ayira ka tirke waju na bise ka aywa mami blala ka waju tirke be seli folo wala ka waju la question aussi ani tirke fa islam folo o kwani o nyin ngal yorobe mi abe ko islam de do men ma ba soro ni ko no mbala ni obala aka fereke ka kuma nyoya kuma nyoya ala la ka cha ni ibe ma bali kola iba bali ni la la chamani balili ka maladi we balili do ka kuma fe ka ma ubla ka kuma fe o balili do abe se yorola kadimi ma koro fe na be fe min ke na manyo fa na ya balili do donc ko kana aywa damina yoro kele iba ke par étape par ordre voilà note ni ka kanga kuma ma min fe ni ma kuma ishina ka ke dimiye ka tigibla o ta ke chugunyu ay o ta ke chugunyu hada man don nimbe fin fere to yedi chercher journal programme journal programme fere ma wara fana be ko wara chama na o mo jelendo o damate ko juguye c'est pas pour justifier mais hada man don ni ma o be je chama na iba tigi do abe ko chama ke min teni voilà na maunu beje ko sabe voilà maunu beje mais il faut pas sensibiliser voilà hada ma den ni ko sugu de do ni ya yala iba tigi wele ka sira jirala nga na tigi bana ko potu min mandiala ye ne bode ka na metere ya ko ka amba ka nan ta ka fana bana o kuma ibo ye o tigi la ma ye ka alata iba ye ka to ye ka alata waya soro ka kanka min faye yo faye ka kanka abla sara min ka ibo sara ngale ka janyoya na ka teriya ko ne itise ko suganti alors ka alata toy la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq nga nya fo tugumi hada ma de la Allah do be ko infere atado do ba fere ama fam do ba fere adeguni do ba fere be fere kun chama be ala kun chama be baraka kun chama be kunu na bon emi ye maye abe ko dola makunyi imanyini ka fo do ala fo ye kele ni shadi ki matendro afura ate furakete aya te furakete ma do be ya kaye ni yoro la malu ya yere bal ko se ba ibita soro ko do de babla ablala ko se eto ko do ayi ni jugement ta ka ni shati ki mate ka juger net voilà net ta ke tugo ya do o fili chama mba on soro ko du voilà anta nyini ka ko zu do on be conséquences de ronde kele ma jama bi yere soro ko do la amanda tigi effectivement même nyabla ouais ko do ablala ko do de ablala voilà wecin am be jamana ko no bi bo singa bo mulu ka o de be sena ko sebe bon mawuka ko gelera foka da bon hada madum be du ube ku ke balu ke ko sebe awa tuma chaman ka soro kala nyini toy o tigila ma abella bla do be yere fana a do yere bala ni ulla fa dron o babla yere ma ala ka ko ko yere te ko sebe ala ta fa parce que ba fo ko jugo do inyo karamo ko yere ba fu nyana fo tal o segata wala o ko ko ingol donc fo kan nimbe de sense ka laje ko ka tani hakili mauka ko famu ni hakili mauka ko famu ni hakili ko nye ko bade ko bado ko bilibili ba voilà ni ko ma famu ni hakili e dron ibe chien de ke o leki kanyeni parce que on be ko inke li mania de fana be mo bla ko chamana ko sebe ma dusulen de be ko fo voilà ma an dusulen makanka fo il faut que an gambla contexte kono ibe jamana min kono ani be bi amin kono ani be lahlaya min kono ani be wati min kono ani masugu mun be fenu num fere ma aduma ndo mawbula were te dina fanshido ma min ni bora maternelle la kabni at sanfla sansaba ya do maternelle katla ka bula ka do jardin katla ka bula ka do école atari yero soro lycée la a recalé lay amma fe were shiki ate fo were don amma bara soro ayar la itara soro be ka permis programme fere mais o be fen kalama wa ayo te fen kalama ni ki bita dina ko fo etin ka soro ima a préparer ima do roñina tigila mais ati famu ale ba be chômage la be fen nyini
parce que ale be balo cogo min na e t'a dɔn i bɛna nin kuma ninnu fɔ a ɲɛna bon ni ma fara tuma dɔ la i bɛ bolokuru sɔrɔ a la voilà donc ko in fɔ a ka kɛ ni hakili a ka kɛ ni hakili de ye o de ka fisa parce que Cheikh Sagara anw hakilila nin si t'an ka problème ye balawu yɛrɛ y'o de ye nin ye problème société ka problème de ye ninnu ye bon anw bɛ dénonciation dama de la PMI man ɲi nin man ɲi aw kana programme feere a kana feere an kana mais o dama tɛ o an ka kan ka nin phénomène ninnu étudier réponse jumɛn bɛ sɔrɔ nin na proposition jumɛn bɛ sɔrɔ pour que hadamadenw bɛ se ka bɔ nin la yɔliyɔli in na mais a ma ɲi dama maa min bɛ nin cogo la ale b'i lamɛn wa a t'i lamɛn cogo si la anw ka problème y'o de ye bon anw ka problème bɛɛ ye dénonciation de on ne propose pas et puis problème sociaux minnu bɛ jamana kɔnɔ min bɛ mɔgɔw bila ka taa fɛn dɔw ma an yɛrɛ bolo tɛ se o kow ma an hakili tɛ se o ma an da tɛ se o ma an b'an jɔ dɔrɔn nin man ɲi nin man ɲi o de y'a kɛ a bɛ mɔgɔw étonné ko mɔgɔw b'a fɔ PMI man ɲi maa o maa b'a joué n ko silamɛw don silamɛdenw don u tɔgɔ ye Muhamadu ye u tɔgɔ ye Umaru ye olu de bɛ ka PMI joué olu de tun t'a ta sisan b'a sɔrɔ PMI datugura mais alors u b'a fɔ mais e bɛ ka fɛn sanfɛla de fɔ ka ɲinɛ a jukɔrɔla kɔ Umar de y'a tɔgɔ ye mais Umar jɔni don ale bɛ silamɛya kalama wa voilà a tɛ silamɛya kalama o n y'a f'i ye cogo min na a ye maternelle kɛ ka taa fɛn na ka tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ lycée ni fɛnw na bon a bɛ min dɔn o ye ale bɛ chômage la ale ka problème ye nin ye a bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ k'a dun alors ale tulo b'o de la n'o tɛ e ka dununkan in ale tulo t'o la a tulo t'a la a t'a faamu n'i y'o fɔ a ye a t'a faamu donc fɛnw don haramuw don u man ɲi société maa minnu b'an gérer olu ka société haramu ko ye o anw ka gouvernement ka problème tɛ nin ye haramu ye wala nin tɛ haramu ye olu ka problème t'o ye u ka problème ye jumɛn ye e m'a ye n'an ye PMI ko f'u ye u b'a fɔ a bala PMI ye dɔgɔtɔrɔso jɔ PMI y'a kɛ tan PMI y'a kɛ tan voilà ça veut dire que bon donc olu fɛ anw ah non i bɛ fato yakan de la ale mago t'i la parce que ale problème minnu b'a da la ale ka écoledenw ka bourse o de hami b'ale la n'o tɛ haramu tɛ o tɛ ale ka problème bon si tu ne peux pas ni tɛ se ka réponse sɔrɔ o kow la kana n'ale tɔɔrɔ nin kuma caman ye ale t'i lamɛn yɛrɛ donc silamɛw nin problème ninnu ka gɛlɛn anw ma an bɛ lahalaya minnu ka gɛlɛn kow don n'i b'a ye a ko kana a bɛ k'i ɲɛna ko nɔgɔw don mais n'o tɛ n'i b'a problème ye réel dɔn a ko ka gɛlɛn voilà ko ka gɛlɛn parce que silamɛw yɛrɛ tɛ réponse sɔrɔ a kow la an t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ réponse ka kan ka sɔrɔ a la an kɔni t'a ye dɔrɔn bon haramu don o dama tɛ haramu don mais an ka kan k'an impliquer de pour que réponse ka sɔrɔ nin ko ninnu kosɛbɛ denw tɛ baara la u ye kalan kɛ u tɛ baara la kalandenw morikalandenw olu ka problème bɛ médarasa kalanlenw olu ka problème bɛ an yɛrɛ den minnu bɛ école la u ka problème bɛ bon mais anw yɛrɛ tɛ foyi t'an bolo k'a fɔ hali si t'an bolo proposition si t'an bolo hakilina si t'an bolo ka jamanaden yɛrɛ su k'a bila baara la o hakilila t'an bolo alors ka gouvernement interpeller k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin ye ka kɛ an tɛ jɛn ni nin ye an b'a fɛ a ka kɛ tan nin hakilila b'an bolo nin taabolo filɛ nin ye o tɛ anw ta ye bɛɛ b'i sigi dɔrɔn ka u lajɛ baara tɛ denmisɛnninw bolo baara tɛ denmisɛnninw bolo e ma baara ɲini e ma baara ko fɔ baara bɛ sɔrɔ min na i da t'a kuma la mais den de bɛ yaala a yɛrɛ ye n'a ye fɛn min sɔrɔ a t'o baara wa u bɛ taa yɔrɔ min na u filɛ nin ye ka taa yɔrɔ min na mais maa min den bɛ faransi e bɛ PMI yaala ko kuma fɔ i b'a dɔn a bɛ fɛn min na yen PMI yaala ko kuma tɛ fɔ minnu bɛ taa tunga na nin ye u bɛ taa fɛn min feere mɔgɔ b'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn ala i bɛ taa don supermarché la i bɛ taa don baruw la u bɛ taa don fɛn feere la a tigiw bɛ fɛn bɛɛ feere komi a tɛ k'an ɲɛ na sa an tɛ ɲugu a la n'o tɛ maa o maa a ko caman bɛ yen dɛ voilà ko caman bɛ yen voilà pas trouver de réponse au problème an tɛ ka réponse sɔrɔ problème la anw yɛrɛ mago t'o problème la anw hakilila k'a fɔ an d'a ma k'an ka don o problème la o ye kojuguba de ni société fan kelen bɛɛ lajɛlen démissionné na fan min b'a ta o bɛ dɛsɛ voilà anw ka problème y'o de fan bɛɛ lajɛlen démissionné na
fankelen min n'a b'a bolo a bɛ dɛsɛ o. A bɛ dɛsɛ. N'i ye gouvernement sigi an kɔnɔ a laban bɛ dɛsɛ de. A bɛ dɛsɛ siga t'o la. Parce que i tɛ se f'i ni maa minnu bɛ ko la a ka jɛ ka ko jira ɲɔgɔn na. A ka jɛ ka jira ɲɔgɔn na. Mais maa si da t'a la maa si ma kan ka kuma maa si ma kan ka hakili di i kelen kelen hakili bɛ dɛsɛ dɛ. A bɛ dɛsɛ. A bɛ dɛsɛ. Siga t'o la. Siga t'o la. Voilà donc problème fɛn o fɛn bɛ yen ko caman bɛ yen mais an yɛrɛ ye silamɛtɔnw ye an sigilen bɛ mais madrasa ninnu hali don kelen an ma sigi ka jateminɛ kɛ an den minnu filɛ nin ye madrasa kalaw ni fɛnw na ka hali tile kelen kɛ ka réfléchir ninnu ka sini bɛ kɛ cogo di an bɛ n'u bila bolo jumɛn kan. O kɔni o ye tiɲɛ ye bawo la an b'a ye maa caman b'a fɔ ko n tɛ n den don madrasa la ko parce que ko ça n'a pas d'avenir. An kɔni an bɛ tile k'o mɛn mɔgɔw da. Bon ça n'a pas d'avenir mais an ka kan k'an yɛrɛ ɲininka ça n'a pas d'avenir mais an sigira ka avenir ɲina ye. O ma kɛ. Parce que mɔgɔw anw ka ko de ye an bɛ sigi u m'a kɛ tan u m'a kɛ tan u m'a kɛ o de y'anw ka jamana ka ko ye. Association kɛmɛ ni kɔ silamɛ association o bɛ jamana in kɔnɔ. Kosɛbɛ. K'a daminɛ an bɛ pi yɛrɛ la anw bɛ min na ne y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye fo ka taa se min bilala sen na ni ko minnu bɛ se na kɛmɛ ni kɔ. Kosɛbɛ. Mais est ce que anw bɛ sigi don kelen denmisɛnninw ka baara ko an b'an da don a la parce que anw hakilila ko anw ka ko to yen. Bon n'an ka ko to yen maa minnu ni jamana b'u bolo n'u mana fɛn min sɔrɔ u b'o de kɛ n'u ye PMI sɔrɔ u b'a kɛ n'u ye ko wɛrɛ sɔrɔ u b'a kɛ ni fɛn o fɛn sɔrɔ la olu mago t'a la parce que u sigilen tɛ ni diinɛ ye diinɛ ko t'u ka ko ye maa minnu bɛ wari d'u ma diinɛ ko tɛ se ka funu ɲɛna n'u mana fɛn min sɔrɔ u b'o de kɛ ni maa min n'u ye PMI sɔrɔ u b'o kɛ n'u ye casino sɔrɔ u b'o kɛ n'u kɔni janko fɛn dɔ ka sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ occupé fɛn min na voilà ni k'i bɛ kuma yɔrɔ u b'o de f'i ɲɛna ko non fɛn min don vraiment mɔgɔ caman filɛ ne ka baara sɔrɔ a la k'i sugu la mɔgɔw b'a kɛ tan parce que o kɔrɔ ye jumɛn ye réponse tɛ aw bolo k'a d'a ma problème minnu bɛ denmisɛnninw kun ka foyi tɛ aw bolo k'a fɔ aw kuma o kuma b'aw da kɔnɔ o ye haramu ye donc vraiment c'est-à-dire que silamɛw yɛrɛ y'a revoir y'a revoir Ustaz Adama problème caman de bɛ anw ka ko in na kosɛbɛ. tant que dun silamɛya ma solution sɔrɔ kow la jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que jamana sigiba tɛ se ka kɛ 95% o ye silamɛw ye bon n'o silamɛw m'a faamu ka responsabilité ye min ye jamana in bɛ traîner de o voilà a bɛ traîner de hadamaden hakili ye min ye hakilina de ye ko bɛɛ ye kosɛbɛ. ni bolo tigɛra hakili bɛ fɛɛrɛ ɲini ka fɛn dɔ don a nɔ na ni sen tigɛra hakili de bɛ dabali kɛ ka fɛn don a ɲɛ fɛn o fɛn mana tiɲɛ hadamaden na hakili bɛ fɛɛrɛ ɲini pour que o yɔrɔ dilan nka ni hakili tiɲɛna o tɛ se ka labɛn a tɛ se ka labɛn o ayi voilà a tɛ se ka labɛn ni hakili de tiɲɛna o ye kojugu ye o ye kojuguba ye fo hakili in de ka ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala ko o ye koba ye nka ala ko ni anw yɛrɛ ka ko ni hadamadenya kow ni u sinsilen bɛ ɲɔgɔn na u nɔrɔkɔlen bɛ ɲɔgɔn na an kana miiri k'a fɔ ko seli ni sun dama de don barisa ko minnu bɛ yen ni ka adamadenya bɛ dilan o kɔnɔ n'olu tiɲɛna e ka seli ni sun in bɛ tiɲɛ i bolo o de y'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ seli u bɛ haramu kɛ u bɛ seli u bɛ riba dun u bɛ seli u bɛ nin kɛ oui parce que o yɔrɔ ninnu na diinɛ tɛ o yɔrɔ la o voilà seli in dama de b'i bolo k'o ye o ni fɛn wɛrɛ ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ a tɔ bɛɛ o kɛnɛ ninnu si i tɛ foyi maîtriser a la n'i t'a maîtriser dun wajibi tɛ a k'i dun wa a b'i dun siga t'o la a bɛ dun ala ka baara ko nɔgɔya denmisɛnninw ye min ma kɛ PMI ayiwa programme feereli ye ya rabbal alamin wala parce que maa min ba kɔrɔ bɛ so kɔnɔ a tɛ dumuni t'a bolo a bɛ bɔ kɛnɛma a tɛ fɛn sɔrɔ k'a di n'a taara PMI fɛn de feere n'a bɛ se ka 20 sɔrɔ a la wala 100 sɔrɔ a la ka taa di a ba ma mana n'a o jɔ o kɔrɔ k'o ye haramu ye o kuma e fɛ yan o tɛ kuma e fɛ o tɛ kuma e fɛ o o tɛ kuma e fɛ o ça veut ko wala vraiment ala ka nɔgɔya de kɛ jamana kɔnɔ amina nin sɛgɛn ni tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka nɔgɔya k'a la amina ala ka nɔgɔya k'a la amina ka bɔda d'an ma min tɛ haramu kow ye kosɛbɛ casino tɛ jamana développer PMI ko tɛ se ka jamana sɛgɛn bɔ a la o tɛ se k'a ɲɛ parce que maa minnu bɛ jamana kun na olu bɛ réponse minnu b'u bolo o ye kafiriw ka recette de don o ni anw ka taabolow tɛ kelen ye voilà n'i y'o ta k'i b'o kɛ k'anw ka basiw furakɛ i bɛ dɔ de fara kojuguya kan a t'a furakɛ anw tabiya t'o ye tiɲɛ yɛrɛ la mais o bɛ jɔn an na n'o tɛ jamana in ka kan k'u sigi ka diinɛmɔgɔw yɛrɛ lamɛn sa tuma dɔw la jamana bɛ taa taabolo jumɛn kan hakilina jumɛn ka ɲi
mau ko anga kuma ɲɔgɔn ɲɛna mais ulu hakila ulu ta in dama de kaɲi maa wɛrɛ kɔni n'i da don a la dɔrɔn u bɛ jamana minɛni ko de bɛ nin kɔnɔ dɛ alors e b'a minɛ ne t'a minɛ o kuma e yɛrɛ wolo ye ka tɛmɛ ne kan bon o tɛmɛnen kɔ an balimamuso dɔ ye telefɔni ci a ko ale cɛ taara faransi a san 8 ye nin san joli san 8 Allahumma salli ala rasulillah ko ale kɔni a sera k'a yɛrɛ minɛ alhamdulillah a ko ale bɛ taa misiri la a bɛ taa seli misiri la a bɛ taa wajibikɛ yɔrɔ la ko est-ce que a bɛ bɛn ale a ka bɔ ka taa o wajibikɛ yɔrɔ ka taa wajibi lamɛn ou bien a bɛ bɛn ale ka bɔ ka taa misiri la wa ne ale bɛ o mun kɛ est-ce que cɛ t'a dɔn a bɛ taa o la wa ko cɛ taara faransi a san 8 nin mais ale kɔni bɛ taa misiri la misiri seli tɛ fɔ a kɔ ayiwa n'a ye wajibi ko lamɛn yɔrɔ min fana a bɛ taa o wajibi lamɛn ko est-ce que o ye baasi ye ale ma est-ce que a kan k'o kɛ voilà ni cɛ ni a ye cɛ ladɔnniya la o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ a ka taa misiri la ale kɔni maa min cɛ taara k'a to san 8 o ka taa misiri la a ka taa wajuli kɛnɛ kan o yɛrɛ ye basi ye o b'a furakɛ fɛn o fɛn b'a ka limaniya jidi k'ale sabati diina ko kan ale ka kan ka ye o kɛnɛw de kan o de ka fisa parce que n'i ko hadamaden ma kana taa yen fɛ ayiwa n'i y'a bali yɔrɔ dɔ tali la ni ala ma jan kɛ a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la voilà donc yɔrɔ min ka fisa n'o bɛ se k'a furakɛ wajulikɛ yɔrɔ n'a yɛrɛ ye o choisi a yɛrɛ ye o kɔni ye kɛnɛ ɲumanw ye komi o tɛ don o don k'u ye ayi waati ni waati n'o min kɛra o tɛ baasi ye nka a k'a cɛ ladɔnniya la o de ka fisa o de y'a ɲuman ye hali misiri la taga n'a ka cɛ ladɔnniya fana n kɔni bɛ sisan n'o lala i b'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya kɔni b'a n'a cɛ cɛ bon o sera de so o kɔni wajibi sisan ni misiri seli waati sera n bɛ taa misiri la n y'o kɛ n laada ye n b'o kɛ a k'o fɔ cɛ ye wajuli fana n'a kɛra an ka kin na n bɛ to ka taa o tɛ baasi ye o ka bɔ o kalama o ka fisa o ka ɲi o ka fisa baw la a bɛ se ka kɛ wajibi ka kɛ nin kare sabanan na e bɔra i ka so e ni mɔgɔ dɔ bɛnna ayiwa ni cɛ nana don min na ne y'a sɔrɔ e ma fɛn fɔ cɛ ye a bɛ se ka fɔ a ɲɛjugu kan mɔgɔ bɛ se ka lakalen wɛrɛ kɛ a kɛ bon n'a fɔra cɛ ɲɛna k'a fɔ n bɛ to ka taa wajibi hali n'o sugu kɛra i b'a se ka fɔ ni ne bɔlen ni n tɛ taa misiri la n bɛ ka taa wajibi kɛnɛ kan sariya la a ka kan a ka bɔ a kalama kɔni o y'a ɲuman ye n'o tɛ misiri tagali ala kɛra ye cɛw bali u ka musow fataniya ma a ko a ka n'u bali ka taa misiri la la tamnaw ima Allah al-masajid kuma maa dɔw ye ayiwa fɛn o misiri ani dɔnni ɲini yɔrɔw ni wajuli yɔrɔw ni hadamaden bɛ se k'i ka diina faamu yɔrɔ minnu na ayiwa ko n'o yɔrɔw kɔni de don kuma sariya la i ma kan ka muso bali ka taa o la u y'a bɛɛ kɛ ni hakilina kelen alimasajid ni a faamuna fasa hakilitigiw fɛ k'a fɔ ko seli in dama t'o ye barisa kira y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ a muso ka seli a ka so kɔnɔ o de baraji ka bon ni ayiwa kɛnɛma a tɔgɔ ye di misiri bon ni o fɔra o kira kelen alayhi salatu wasalam a y'a fɔ a kana muso bali ka taa misiri la o kuma a faamuna k'a fɔ misiri taa kun o yɔrɔ la ko wɛrɛ de b'a la min tɛ seli in dama ye parce que n'u taara misiri la o yɔrɔ la u na kalankanw mɛn u na wajuliw mɛn u na ayiwa bilasira ko caman bɛ yen o ye hɛrɛ kow ye u bɛ se ka b'a la donc u y'o don o da fɛ k'a fɔ ko bon vraiment min ye ka musow bali ka taa misiri la ani k'u bali u ka diina ko faamu wali u ka taa wajuli kɛnɛ kan u ka diina faamu maa man kan k'u bali o la o y'a bɛɛ gosi ni bere kelen ye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam nka nin bɛɛ la i k'a fɔ cɛ ye quoi طيب ni y'an balimakɛ de ko fɛn ala y'a jarabi sɔgɔsɔgɔnjɛ la ayiwa bana de don ayiwa bon ɲina sunkalo natɔ filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ a ye ko a kana sun a tɛ se ka sun sabula a bɛ fura ta sɔgɔma o sɔgɔma bon a bɛ ko ale bɛ mudu bɔ cogo di ayiwa ni a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔw ko a kana sun ala yɛrɛ ye yafalen b'a ma a kana sun o de fɔra sariya ye min fɔ mudi kɔni don o don sɔgɔma a bɛ se ka mudi bɔ n'a ye mudi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fana k'a bɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mudi 30 in k'a bɛɛ suma k'a di miskina kelen ma o fana tɛ baasi ye sariyatigiw ma ban o ma
pour que nafa kama o dongo do mudi o dili o en nafa e nga ka be fara nyogonga ka di do bo sayana adungo do mudi kelen nga nanu gara ma chugumi na bi se ka bo dongo do sokoma mudi kelen fo ka ta setle bi sabahima aka bo ni abi se ka be fara nyogonga ka ke boko kelen ye ka di miskina do aywa tle bi sabahinda o fana te bashi wallahu alam ni fana ko balani ko min be sena sisan kare konnana balani itemana kare o kare konna ba soro dobe wula ايش balani da balani maka raqs yani بفهم من قوشوا بلني ايوه نعم بلني ايوه وسيسان ko zikru yara donala ذكروا دون جمعن بلني فين سبحان الله اللهم صل على رسول الله اسكو ذكروا de donala no de donala no de ذكروا كنت voilà bon ay ala kambe sa bon vraiment ni gonu ngone ibe mum fofo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni dina ko kon karat longa ke ni yara sagu ke aywa bon hadra facteur ka cha quoi anye fem min fo sisan ni nya fo peut-être ni dona ako kono abe bonye an haklu matuma dola mais ko do la voilà chômage ko imbala ni jamana baratala mawbe kalanke wuti tayro suru yere la ma dobe si dans 6e na dobe dans 9e na dobe da ayo 12e na ibe bo meder sala ibe bo fena tayro ti bulo ita do be fem minge ibolo mana ben fem mi masa ibe do kono ko chamambe abe réponse c'est des problèmes de société voilà yani hajat ijtimaiyya mawte afamuka go mogomate mais ko munundo ni ya laje parce que ni phénomène ye ka kon wati nye ni kunteyu ka dugu be fata ni ko nununa ay wala zikuru kulobu ni beta beta sumula u beta dengundila u beta nina ka jamana be yelema ka ken ni ko nunu ye be kaseti bo ni fo na vraiment bon bref vraiment ko do ni tara ni kibe do akono ni mawti sika nyon famu ko do la mais il va famu ka donc a foko c'est des phénomènes de société fendo be la la do de nananu yi ka demsenu yi wajulu ke yoro la sanga bonda ni fona bon ku chamambe sena abe fendo de société be ka transformer ka ta la la do la mo barate soro mo de barate mawbulu bon donc vous yere soro bebi yere nyini tugu do la ibise ka yere organiser ka balu ito nyoko na tugu o ko de besena bon no besena c'est sérieux abesena ambe siglembe ka phénomène laje mais machiti yere nyini ga halula alkonu nu bise ka no ya tugu mina ni minin fleni ka fodron ko ni manyi wodda matewu ni ko nu bise ka muna min kera abeke muna puisque ambe sigi ka laje ko chama me mo ba fo c'est ça ni ko nu tere mo be ngolo keta mo be ninge modo kelembe ku yere keta mais pourquoi obeke muna munu biala pourquoi yoro ni kele société ka singa transformer ten kana ni hakil na sugu ni demsenu ka tu yere soro la hala dola ka yere ni nga nimna puisque ateke gonzan ke kunde bala fendo de beka phénomène do beka aywa adama de transformer ka tanu ye la hala do pour que mamun bed adama de yanye ni ala ya ubla au be jamana kuna ni au be dina kuna ni be adama de yakuna mais felo be kakan ki yere nyin gala ki siki ka laje ni beke mun voilà an ka ko ye min kera ambo de jete men mais munadeke munyabla munyamo bla wala anto nyanyi note balani ko ni zikuru ko ni fenge ko ka jamana be yeleme ko kay ana gitafoni aywa asu toyedi asumu ni afon ni fan on tête ma simple sans sabaka mais qu'est-ce qui a amené ce phénomène là pourquoi ni wati kunguru ni ko jamana yeleme ka keti mana ta roro be ni ko nunde soro ye muna kan yare ni ko la kan yare ni ko note ka fo ka manyi dama est-ce que utabo e ba fo ka manyini ya radio islamique la radio rebe daile
o kuma bɛ fɔ a communiqué bɛ fɔ a concert bɛ fɔ a ko wɛrɛw bɛ fɔ bon a bɛ justifier a dalilu bɛ fɔ alors a bɛ sinsin a ko in bon donc vraiment e bɛ jate de comme n'a y'a sɔrɔ bon peut-être i ye taabolo mɔgɔ dɔ de ye o de y'a kɛ i tɛ sɔn nin ko ninnu ma bon vraiment a ka gɛlɛn quoi n'o tɛ balani ko ni ayiwa zikuru ko anw fɛ yan ayiwa ko kelenw tɛ zikuru y'a damana ko ye balani y'a damana ko ye balani ka kan ka to a balaniya la zikuru fana ka to a ka zikuruya la nka ni zikuru ni balaniw taara koloso ɲɔgɔn na ayiwa an y'o fana bɛɛ nɔni k'o bɛɛ kari k'o bɛɛ don ɲɔgɔn na a ko a diinɛ ko dɔ bɛ fara ɲagamili kan dɛ ala k'an bɛn sababa ma fɛn bɛn taw tɛ nin kɔni nin tigi fana an ka ɲininkali laban ko ale jamakulu bɛ min na ale bɛ hizbullahi de fɛ jamakulu dɔw fana bɛ yen olu bɛ Israël ninnu komi kɛlɛ min kɛra Israël ni ko ale bɛ hizbullahi dɛmɛ quoi a kuma kan na ko i sera tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ale bɛ Israël fɛ ale bɛ hizbullahi de fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ Israël fɛ o mɔgɔw ye maa sugu jumɛnw ye maaw bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ Israël fɛ o de ka ca diɲɛ kɔnɔ bi o barisa ala ye diɲɛ kalifa maa minnu ma bi u bɛɛ bɛ Israël de fɛ nka an kɔni silamɛw tɛ Israël fɛ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini an t'a fɛ sinikɛnɛ a dɛmɛbaw an t'u fɛ hizbullah o ye ala ka tɔn de ye olu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kulu min ko ne ye ala ta ye n bɛ kɛlɛ kɛ ala de kama o kɔni hali n'o ka fɛn ye cogo na an tan ye cogo tɛ kelen ye lahalaya dɔw la an b'o de fɛ an b'o de soutenir silamɛ ka kan k'u de kɛ o de y'a kɛ a nana kisaw yɛrɛ la k'a fɔ tuma min ni farisiw ni romuw kɛlɛla o ye persiw ni romains ye u kɛlɛla o y'a sɔrɔ alakira alayhi salatu wasalam bɛ Makan kɛlɛ in kɛra kɛlɛ jara maa minnu na fɔlɔ o kɛra persiw ye o sera romains kuma in nana se Makankaw ma maa minnu bɛ Makan n'olu tun ye bolibatɔlaw ye a don olu ɲagarila alakira n'a ka sahabaw o don olu u fujununa o ye fɔ ala nana kuranɛ aya jigin alif lam mim ghulibatir rum o nana bon nin don in kama silamɛw fujununa kosɛbɛ u fujununa mun na romains ye diinatigiw de ye minnu ko k'an bɛ maa min kɔ o ye ala ka ciden ye kitabu min b'an bolo o jiginna ka bɔ ala fɛ u ni maa minnu ka surun o ye alakira alayhi salatu wassalam ala fana nana ni diina ye ala de ye n ci kitabu bɛ n bolo min jiginna ka bɔ ala fɛ farisiw o don kama o y'a sɔrɔ u tun bɛ tasuma bato de la bon kɔrɔnsi ayiwa mɔgɔ ninnu fana tun bɛ boli bato de la bɛɛ lajɛlen b'a fɛ i bɛ taa nansi min na ni i ni maa minnu ka surun se ka k'u ye a don kama donc hadamaden i ni maa min ni aw de bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ aw de bɛ taabolo kelen kan maa min ko ala a ko a kira sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛya o tigilama n'a ni maa kɛlɛ la maa min ma ala fɔ a ma kira fɔ e bɛ se ka to k'i t'o supporter cogo di n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ o de y'an bila hizbullah ko in na koyi hali sini n'u ni Israël kɛlɛla u ni maa o maa fana kɛlɛla ni olu ko ala u k'a kira e ko fɛn wɛrɛ an b'olu de supporter an b'o ko de la le an b'u supporter o la bi an b'u supporter sini o hizbullah ko kɔni a kɛra kunna wolo de ye a kɛra kunkɔrɔta de ye barisa kabini waati joli ni arabuw ni Israël ye kɛlɛ daminɛ nin san ayiwa karnu laban ninnu na n'u karila ɲɔgɔn na yɔrɔ min na tile kelen fila o y'a sɔrɔ arabu ko banna pewu nka nin jamakulu fitinin u ka wuli kalo kelen ni tile saba u ni Israël bɛ ɲɔgɔn na fo Israël yɛrɛ ka kamana guwan u yɛrɛ ka se yɔrɔ la u ka jɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'u dɛsɛra u nɔfɛ mɔgɔw an'u dɛmɛbaw k'a dɔn u dɛsɛra diɲɛ yɛrɛ fana k'a ye k'u dɛsɛra arabu ma deli k'a ɲɔgɔn kunnawolo sɔrɔ abada kabini kira n'a a ka sahabaw waati tɛmɛna la ani Salahuddin al-Ayyubi olu tɛmɛna la maa minnu kɔni nana olu ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ abada parce que ko kelen de don kɔsa in na kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye politique kɛlɛw de an bɛ kɛlɛ kɛ an ye arabu